परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आजिर संघनेता आचार्यंकर श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे। आजिर एई संध्या सत्संग उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धास्पद गुरुभाता मंडली छोट छोट पिला माने और माइक्र स्वर जे पर्यंत शुभा जाए समस्त सत्संगी श्रोता बंधु मानू मोर अंतर राय एवं जय गुरु जनाए। सर्वप्रथम आमको आज जो सत्संग टी प्रदान करचंती विदेशी भाई और तांकर परिवार सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर पादपद्म रे तांकर परिवार सार्विक कल्याण यह प्रार्थना करे तांकर पादपद्म रे। मत परदिन विश्व भाई फोन करी कहले जे भाई आम घर सत्संग अच्छी मु पचारि कारण कहले मो भौणी ट्यूशन आरंभ करचंती आउ किछि छोट पिला पढ़ाउचंती आ से जो पैसा रखिचंती से पैसा टिकक संचय करिकी श्री श्री ठाकुर गोटे सत्संग प्रदान करिए बोली भाइचंती। ए कथाटा माने मो एंती सोई कथा मु बस पइली उठिकी हां कोन एमती करचंती माने मो भितरे मु सत कहूची गोटे केमती गोटे खुशी गोटे उच्छ्वास माने मो भितर भरिगला जा हो माने जेमती ठाकुर गोटे शिष्य ठू जहाँ आशा करती जने गुरु जने शिष्य ठू जहाँ आशा करती केमती आमे ए माउसी सत्संग जाजन एठी केमती अद्भुत माने प्रेरणा आम भितर सृष्टि हेची जी ट्यूशन टी करुची जी चाकरी टी करुची जी व्यापार टी करुची सी प्रथम जिनस कौन करुची चाहूची प्रभु आग आपणकर तापर जहा एईटा जड़े मु काली गोटे देखुली जड़े साधु को जड़े पचारे कहे आउ ये तो सृष्टि ईश्वरंकर जहाँ तो सब सी दौरान आपण कहते आपण ईश्वर को दिंतु अरे आम कौन दबु सब तो तांकर जिनसर आम दबु कौन सी छोटे गोटे उत्तर देवे कहे आप म्यारिड ना अनम्यारिड कहे म्यारिड पिला पिला अच्छे ना पिला पिला अच्छे केतेटा दीटा पुओ ना आपणकर जो दीटा पुओ आपण बजार रु सेव किणिकी आनछंती याकू गोटे देले ताकू गोटे देले गोटे पुओ कौन गला सेव देखिकी भारी खुशी है कि जाइकी धोईकी खाइବାକୁ लागिला आउ गोटे पुओ भी खुशी है कि धोईकी आइला आको आपण को देला तापर निजे खाइला आपण कोटा भल लागियो ना नाही सेकंड एटा जे निजे देला तापर खाइला ना आपण ये आपण कर्तव्य याकू भी दबा ताकू भी दबा किंतु आपण को तापर काहा को बेसी बेसी दबा को इच्छा हबो ना जी मते आग देला तापर खाइला ना ईश्वर पाखे भी सेया बहु जन जीवन आज्ञा हाथटा एमती थाए माने सब दान करती आरंभ जो हुए छुआ बेलू जीवन सारा एमती दान करते बहु जन हाथ एमती थाए आज्ञा सब मागती ईश्वर पाखे ठाकुर दया छोटिया प्रेरणा आमको सब एमती रखिया हाथटा रहिले कौन आम जेते जेते दौथुवा सेठी असरंती भंडार अच्छी सी सेते सेते ढाल ढाल जाउथिबे सेते सेते हम योग्य करते इष्ट भूतर कथाटा कौन ठाकुर जिते आलोचना कर इष्ट भूतर टंका धीरे धीरे बढ़ाया पड़े माने आज जी अच्छी पुणी केमती 2 टाइम्स करी पुणी 10 टाइम्स केम करी एटा केते टाइम्स बढ़े बढ़े ने एटा या द्वारा कौन तांको लाभ होउची या द्वारा मोर लाभ होउची योग्यता दक्षता मोर सृष्टि होउची ठाकुर बाणी ठाकुर कहउचंदी जे इष्टंकठू निय ना किछि दियो तांकु जेते पार नेबार बड़े स्वार्थ बुद्धि देले प्रीति हुए गाढ़ आमर जोटा एई आत्मार प्रकृत आम जो आईचे जो आत्मनयन आमर हम तार प्रकृत जिनस जदि आमर जो लाभटा ये जन्म सारिक गला ये सब कर देथिया घर द्वार ये सी पिला बसी खाई पुणी जो नेक्स्ट जन्म हवा किछि नहीं पुणी शून्य पुणी फास्ट आरंभ कर पढ़ बेपार कर पुणी सब स्टार्ट कर नहीं कि कौन जी नहीं कि जा ईश्वर प्रति अनुरक्ति ठाकुर कहते ईश्वर अनुरक्ति अनुरक्ति रे वृत्ति नियंत्रण हुए अनुरक्ति माने ये अनुरक्ति टिक सृष्टि करिया पई तांकु दबाक पड़े आ सेटा हमर एई जेतर मु सुनिली मते ए धाड़ी रे कारण सुभाष भाई हमको एते आलोचना करछन सत कहूची मु शिशुपालगढ़ मो केंद्र आमे छुआ बेले सुनि भाई आइछ दबा पई सत्संग आछ माने दबाक आइछ एठु किछि नबा पई आसिन
आउ से गोटे मैच होगला जो सेमती ठाकुर कहते आलस्य अविश्वास आत्मश्लाघात कृतज्ञता दारिद्र खोजुच कोटी यही चारोटी दारिद्रता भौणींकर कृतज्ञता भावटा कटिगला जहाँ दयारू जहाँ करुणारू ताकू से पिला टिके मिलुचंदी से पढ़ुचंदी ये करचंदी से सेटा आगो ताको पाखे देकी सेटा क्लियर करथला आउ तीनटा से बुझिबे धीरे धीरे गोटे गोटे ये हबो आउ एई जो ठाकुर को फास्ट एंड फॉरमोस्ट करी चलिबा आगो पाइली तो आगो ठाकुर को पाई एईटा जेतेबेले छात्र जीवन रे हुए पुणी जेतेबेले एई व्यवसाय रे हुए सेटा पुणी मैरेज रे भी हुए सेटा पुणी संतान चर्चा रे भी माने संतान आनिबा पाई भी हुए संतान आनुचे आपण पाई मैरेज करूचे आपण पाई संतान पालन करूचे ताकू आपण कर्म रे लगेया पाई पुणी जेतेबेले पैसा रोजगार करके ये करूचे सेटा आपण पाई दान करिया पाई एईटा फास्ट एंड फॉरमोस्ट करी 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 मनुष्य को जो ठाकुर कहलेनी आमे बण सन्यास चाहिना संसारी सन्यास चाहिए सतरे न्यस्त मनटा जेतेबेले हुए सेतेबेले होची सन्यास ठाकुर कहते ये जो संसारी सन्यास सहज कथा नुह किछ दिन तले अबिंदांकर गोटे जाजन शुणुथिल पूजनीय अबिंदांकर से कहते अरे ये जो सब बण को पलाउछन जो माने ऋषि जो माने सन्यास आ तांकर तो इजी हेगला सीए ना तांकर कहा प्रति किसी कर्तव्य अछि ना कहा सहित किसी झगड़ाझाटी अछि ना प्रवृत्तिर आकर्षण अछि ना तांका पाखे डिस्ट्रैक्शन अछि किछि नै से तो सब छाड़ी छुड़ी देकी से तो गोटा ये रहिले अरे सेथरे जो भाव सृष्टि हबो जे संसार भीतर रहउची ताकू टंका रोजगार करियार अछि ताकू स्त्री सहित संसार करियार अछि बापा मां को बुझाबुझी करियार अछि भाई भौणी सहित मिसिकी भल संपर्क रखियार अछि सेपटे ऑफिस बिजनेस बुझियार अछि पुणी फ्यूचर प्लानिंग केते भीतर रही कि भी जे ईश्वर के पाखे मन लगे पारे से प्रकृतिर सन्यास तामाने कष्ट कहा पई आम पई संसार सन्यास पई आ एई जो ईश्वर को फास्ट एंड फॉरमोस्ट कर चलिबा एईटा ही होची संसारी सन्यास रो मूल तत्व आ एईटा श्री श्री ठाकुर को दया रे एई सब उदाहरण मते तेले माने बार बार कहूची माने भीतर केंते गोटे गदगद लागला एई कथाटी जो सुनिकी आउ काहे की देखो चारिपटे माने जो भड़िया परिस्थिति जो गोटे उदाहरण जेतेले महाभारत युद्ध लास्ट रे श्रीकृष्ण पाखरे पंचु पांडव बसचंती युद्ध सरी जाइछि सब सरी जाइछि पचारुचंती अर्जुन प्रभु ना ना पचारुचंती युधिष्ठिर प्रभु ए जो गोटे कली युग आसीबो बोली कहै होछि सेटा केमती श्रीकृष्ण सेठु कहउचंती गोटे उदाहरण देकी कहउचंती मु एने चारटा तीर मारिबी भीम अर्जुन नकुल सहदेव चार जण जीव शिर मान जो तीर नहीं आसीबो सेठु चारटा डायरेक्शन रे चारटा तीर मारिबी जेतेबेले प्रथमे भीम जीवे देखिए तीरटा जोठी जाइए पड़ी से जगार गोटे कोईली बढ़िया भाव गाँच बहुत सुमधुर भाव गाँच आठी पाखे केतटा ठेकुआ बही सी गाँच मझे मझे ठेकुआ मांस खाऊँ एपटे एमती गाँच एम मंत्रमुग्ध तार टिके मांस खाऊँ यहीटा जो देखिक आसिक भीम आसिक कहे प्रभु विचित्र देखिली गोटे कोईली कौन गाँच एम मंत्रमुग्ध ये तो मांस खाऊँ ये कौन माने श्रीकृष्ण कहे कली जुगे धर्म कथक बढ़ी धार्मिक हेनी ठाकुर कौन कहते जरा धर्म के प्रचार प्रसार करे सी धर्म कथक जरा धर्म कथा बोले धर्म कथक जहाँ धर्म के आचरण करे तारा धार्मिक कमी जी धर्म कथक बढ़ी आउ देखु मुसलमान मान देखु मौलवी सिस्टम देखु कौन हो शोषण होची से पप ये से सब देखंतु एठी भी केते भंड बाबा केते आश्रम की सब देखंतु होची कोन आ धर्म ना रे केते माने केलेंगारी केते सब होची ये सब देखि आसी श्री कृष्ण उदाहरण देबे सेकंड तीर जो मारथिबे अर्जुन जाई कि नै कि आसीबे अर्जुन जते जिबे तीर पाखु देखिबे पांचटा कुओ अछि चारिटा डायरेक्शन रे चारटा कुओ मझिरे गोटे कुओ से देखिबे चारिटा कुओ पानी जोर जोर बहुची किनु मझी कोटा सुखी सुखी जाउची ये देखिए आश्चर्य कौन चारिटा कूर पानी एठी तो माटी तो पानी एठी कौन सुखुची चारटा रे कौन आसी पचारिबे कली जुगरे ता माने होची जो माने रिच दे विल गेट रिचर पुअर विल गेट पुअरर ता माने यांकु शोषण करा हबो आ ये मानकर पूरा बड़ी चलियो ये कमीबोनी किंतु मझिरे जे से ताकर कमी जो कारण ये शोषी दउछन माटी सेकंड थर्ड जेतेबेले आ गोटे तीर मारथिबे नकुल जिवे से देखिबे गोटे गाईटी जन्म दउछ से देखिए गाईटी जन्म देला बाछुरीटे आसिला गाई ताको समस्त आम देखिथिबा गाई जन्म देला पर बाछुरीटे चाटे से चाटी आरंभ करियो
ଚାଟିବ ଚାଟିବ ଏମିତି ଚାଟିବ ଯେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ତାର ବ୍ଲଡ ବାହାରିଯିବ। କଳା ମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ମକୁ ଚାଟିକି ଇଏ କରିଦେବ ଯେ ବ୍ଲଡ ବାହାରି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସି ଟେନସନ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ପୁଣି ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଡାଉଟ କଣ ହେଲା ଇଏ ନା କଳି ଯୁଗରେ ବାପା ମା ମାନେ ଏମିତି ହେବେ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଉନ୍ନତିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ବାହାରିନି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ବୁଲେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ମାନେ ବ୍ଲଡ ବାହାରିବନି, ମାନେ ବାହାରିବନି, ଜୀବନ ସାରା ହଇରାଣ ହେବେ, ପସ୍ତେଇବେ। ଏତେ ସୁଖ ଏତେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ହାରିଅର ଆଇଲେ ସେ ଯିବ। କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେ ହାରିଅର ସେ କାହାକୁ ମାନୁନି, ବାଡିକି ଟିକେ ମାନୁଛି ନା ବାପା ମା ଇଏ ସେ କାହାକୁ ମାନୁନି। ସିଏ ଏସି ଗାଡିରେ ଯିବ, ଗଲାବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଯିବ, ଇଏ କରିଯିବ, ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଦ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରଖିଛି ଗାଁରେ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଗର୍ବ। ଏଇ ଇଏରେ ଯେତେ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଇଏରେ ନଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଥାର୍ଡ। ଫୋର୍ଥରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ସେ ଫୋର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସହଦେବ, ସେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ ଉପରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁରା ଗୋଟେ ଘାସ, ଦୁବ ଘାସ ତାକୁ ରୋକି ଦଉଛି। ଇଏ କଣ ଏତେ ଛିଡା ହେଲା, ମୁଁ ଡରିଥିଲି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ମାଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଦୁବ ରଖିଦେଲା। ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠୁ କହିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଚାରିତ୍ରିକ ଅସ୍ଖଳନ ବା ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ହବ, ଏମିତି ଚରିତ୍ରଟା ନଷ୍ଟ ହବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ବାଇ ବାର୍ଥ ରୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଆଉ ସବୁର ମୂଳ କଜ ହଉଛି ଚାରିତ୍ରିକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚାରିତ୍ରିକ ଦିଗଟା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଖଳନ ହେଇ ଆସିବ, ୟାକୁ ରୋକିବ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଥିବ। ସେଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆସିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବା ଜିନିଷ ଆସିବ ବି ତାକୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର। କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବେ ସେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନଟା ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ସେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଜି ପାଇଛେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇଛେ, ୟା ଯୋଗୁ ଅଜାଣତରେ ଯେମିତି ଆଜି କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଖାଲି ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାତ୍ବିକ ଆଲୋଚନାଠୁ ଢେର ଭଲ ଅନୁଭୂତି। କହିଲେ ଲେ ଲଦାଖରେ ଗଲାବେଳୁ ଡର ଲାଗୁନି, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା ଏଇଟା, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଯୋଉ ଭୟ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅଜାଣତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗଉଛି ତାଙ୍କର କଥା। କାରଣ ମୁଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବି ଗୋଡ ହାତ ଥରୁଛି। କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ ସିଂହର ବଳ ଦରକାର। ଏଇଠି ସାଇ ଏପି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଅଜାଣତ ଭାବରେ କେମିତି ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରଭୃତିଠୁ ଦୂରଉଛି, କେତେ କୁସଙ୍ଗଠୁ ଦୂରଉଛି, କେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମର ସଂଶୋଧିତ କରି 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 ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ 12ଟାରୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା, କଣ ଏଇନା 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। କିଏ କହୁଛି ଭାଇ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର କୁସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ କହୁଛି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତ। ତମେ ତ ଛାଡୁନ, ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ସଇଲେ ସେଠି, ସେଠି ସଇଲେ ସେଠି, ଏ କର୍ମ ସଇଲେ ସେ କର୍ମ, ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ସେଠି ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ହଲ ପିକ୍ରିକ ଏସିଡ। ଏସିଡଟା ଯେମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଏମିତି କୋଉ ବିକୃତି ନାହିଁ ଯାହା ନାମ ଦ୍ୱାରା ଠିକ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୃତିଗତ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ବି ହଉ, ମାନେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ଏଇ ନାମ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଆ ଏଇ ଅନୁଶାସନବାଦ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଅନୁଶାସନ, ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସରକାର ଠାକୁର ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁଶାସନବାଦ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା କହିକି ରଖିବି। ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ତ ଏଇ ନାମ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଆମକୁ ସଂଶୋଧିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଯେମିତି ଏନା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଜନ ହୁଏତ ଠିଆ ହେଇକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେମିତି ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ତାଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯାଜନ କରନ୍ତି ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି, ପ୍ରଭୃତିର ନର୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଟି ଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଭୃତିର ନର୍ସ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମାନେ ଇଏରେ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଇ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ, ଗୁରୁ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୃତିର ନର୍ସ ଖୋଲି ଯାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଅର୍ଜ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ।
ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଅର୍ଜ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ତାମାନେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବା, ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଅର୍ଜ। ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ପ୍ରଭୃତିକି ଲଢେଇ କରିକି ଜିତି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଅର୍ଜ। ଏ ସବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଯାଜନ, ଏଇ ଯୋଉ ଯଜନ, ଠାକୁର ଯଜନ ମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା, ଆଉ ଯାଜନ ମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ କରି ତୋଳିବା। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଯଦି ଚାଲୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ ହଉଥିବ। ଆଉ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଭଉଣୀ ଆଜି ଏଇ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇଟା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଥିଲି। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତିଆ ଦବା ସବୁବେଳେ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବା 10% ଠାକୁରଙ୍କର। ଇୟରଲି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହେଇଗଲା କି ମନ୍ଥଲି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହେଇଗଲା, ଭାଇ ସେଟା 10% ମୁଁ ହାତ ମାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ ସେଟା ସେ 10% ଇସ୍ୟୁ ଥାଇପାରେ, ସେ 10% କୁ ରଖି ରଖି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ସବରେ ଦେଇପାରେ, ତାକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ କରିପାରେ, ଯାହା କରିପାରେ। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର। ଯଦି ଏଇଟା ରହେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ, ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତିମୟ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ହବ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରରେ ସୁର ମିଳେଇ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।